itu se uncle to visit pa hala ase bishi dukte ase doctor di lok pai na kali doctor lok pau ka ase aro selen khan maine ita khatam hoise 60 years old ase uncle to semi vlogs channel de develop kala ase this is visual kina lagise বেশি দুঃখ আছে আচ্ছা ভিউয়ার্স আজি বম্বে লাগে না মান 4 দিন নিছনা হবো নাকি 3 দিন নিছনা হবো বাবা দুইটা অক্সিজেন লাগে না আছে তালা কন্ডিশন বেশি বিয়া আছে সবই লাগে সাবরে থাকা হন এই সবই মান তালা আমার তো আছে বাচ্চালা আমার আছে তালা মাইকি তালা ইনলস তালা বাচ্চা বেশি মন্দুক লাগা সিচুয়েশন আছে তাহান না হাতে মই কিমান আমান চেতে আইছে পয়সা পাঠাই দিবি খতম হবলে গেল আমি দুঃখ পাই না আছে Itu uncle do. Semi box channel the charity kon anala ase. Beshi dukha situation dese sabi. Hello Satigan, welcome back once again. Ami hope kure ase ki sob manu bhal ase koi kina moi hope kure ase. Aji itu video banai thaka to hole to apni han kunba to sai kina bi thakibo pare aur kunba to na sai kina thakibo pare hole bi moi itu video banai thaka to hole to ami han laga uncle ekta ase 60 years uncle ekta ase tai to hole to bishi dukh pai kina aur bemar hoi kina bishi diri pura bemar hoi kina ni ka ha karne aur ta han do bosti de thaka manu khiti kuri kina thaka manu ekta ase to uncle itu to hole to tai to hole to visit te thakya manu ase apni han already first palewa dekhi kina aise tai la situation khan do to guys tai to hole to visit pra ahi kina ase aur manohan donation kura manohan modot kura itu to hole to 70,000 nishna loi kina aise hole bi etu 3 din baha din 3 din macho de pura oxygen aur ki khan dawai pani lwa khan do hole to etu pura tai ke 50,000 plus to jai kina ase aur ita bi treatment to shuru ha nai treatment to ita hi shuru kuri kina jabole pure ase aur paisa taka bishi lagi ase apnan laga morom apnan la modot bishi lagi ase edu garne morom ba edu uncle ki modot kuri dile to bishi khushi hobo kuri kina to bi apnan ji janai dia ase aur guys moi ita bi apnan ke dekhai dia ase tai laga situation ita hospital de kinika thaki ase to bi dekhai ase aur aji to tai han la osor de jai na video banao par nai kile bole ami bi olop busy thakse plus moi kamte aha ja kurna berai ase to garne moi jai na lok kro par nai holi bi apni han modot kuri kina apni han morom kurise bole to aru moi gan itu ki apni han ba kiman modot kro itu loi kina ta han ke update dia ramte itu tamte apni han ke dikhai dibo kuri na to bi apni han ke janai dia ase to guys kwa nishna moi description te Google Pay aro phone pay khan la number di kina ase to tate ba apni han jai kina modot kuri dibo parbo kuri na to bi apni han ke short pra itu bi koi dia ase aur guys kwa nishna tai ekdom kheti kura mana ase khor manuhan tala bacha han nole bi khor kiba tahala khor manuhan dole to kiman try kuri kina aise hole bi etia to ekdom na thaka ho jaise ekdom na para ho jaise to ane apna la hotel loi kina ahi ase aur tai to hole to main to inner problem ase hole bi etia bi treatment to etia hi shuru hoi kina jai ase shuru bi hoana shuru hoi ase etu garne apna la modot aro prathana bishi lagi ase to ane modot kori dibi na apna je request kore ase to second update te apna je log kurai dibo till then take care may God bless you all have a good day